ton pusdanero ner burfan sanandikra ton woton wenda barka ni san sake leyan ke télévision BF1 igesra pour moi ti wakat leta meti ton nandike kibe butoto ni subfan irsum pa ma antasi makala ka yar kiba zuraro larnande ngati koya yon wati sare en wersit kiba azanga antasi. Wayalren saka sembe wordor arrondissement noa pour un passé école nemnen de dapoya ambe arrondissement yibunwa ni bisken woto azins ba azefiren diabre sinya UPC Union pour le progrès et le changement parti politique 14 soba 5 runda joa chugu rasma yibu labkengra woto wayasnanti pam kaseto ni neba yu agul so vota seba sambene son zugo obsan peration zuen sakken ki to gulso buya obkota nebnis basanna katon ba yama yora mwa to mo nsake to gulso buya to wapa mu vote ti teksongo zindi mpahde UPC ator so biligrame telinda bang beramba yiten tase wa man vesgo lui a gulso wenge bala samsung be ti zambe mbe tumda pour la brinda man le kala novembre chu nanda ti novembre chu rasan pisila yibata 2020 yumda ya ADF RDF parti politique 14 soba a Gilbert Noël Woodrow la Alliance patriotique Geno 2020 sous la ramyake nantele to bonama novembre chugu sunwatan to gwa pamazindi kosiam na yirunwa ogulga meti bamsin yakni kangawa yati kombi bisa sun borob nama suka obaye tirlum la burkindum kata Gilbert Noël Woodrow ya runa jewa chugu rasma yibu la Alliance patriotique Geno 2020 ramba obsingu ma opota kombi bisa la paraba to mon ki to gulsubi ya vota sebzutu wa pam vote ti tengo zin Burkina Faso tenwa. Runa Jouature Rasma Yibou, UPC Union pour le progrès et le changement, parti politique 14 soba. Omana Giligri Wordor Sol, Moaznis Bouto, Tore, Nebason Wills Rubia, Vota Sebzutu, Obsanking Ayasan Antipam, Casseto, Nituma Sanken da Soma, Obkelun Tumuranere and Nanking, Nimbuida Pelse, Tomon Inkite, to Gulsubia, Vota Sebzutu, Umpahde, UPC 14 soba, si Anam Hirbasul Tor, Somi, Biligrametil Name, Tibang Beramba, yiti tentase o waman ves ko senkere ne yo ya gulso vota sebzuta bala samson beti zambo nzindire renda meto manno kendra kanga wa nanda ti novembre shura sempisila yiba votata inati pama ven mazanga ne Arsène Konditam de la Luc Parbelan ya yi musobla woto ti azifinin diabre ya nam kis de bator soba asar wa godo yu e gulso zinsi nam bang tuma be ning ning zugu ob ko isa ket ya yemer bala ya nimbuida sakbola yi wusro ti gulso yu ya o wanta wa ya ren pipizigi o mika meti nimbuida ob kayit wuso ye wa ya ren poren ya bisigi la azifinin diabre na turin tasa ob taya anatanael wedrago yenda na rabeni la toni yemti ya wa julue mbezi kinre ya wa bateri ramba wenge kura ha wa misinge aten kupa men kase la senior ram da ya kayam nda group ramba ti ha wa woto be kengto ne tumna la bumni nga ha na man ne ban yida ya carte d'identité ya men miti carte d'identité ligira ya wuso inera kwa wa te betele ba ko benu le wa ne buso ka tempa ko benu man carte d'identité wa yibso ba le ton man ba me ton mi kameti wuso keten nan ka pami yam mana kadantito ti wono kadantito nan ka yi ti enrôlement me ko lo sebo ya le nefo ketara ma yupo o pan ka pa o kadantito ramba toto o kanan to on voter le ton kota me ti to dam ni za hangete kadantito ramba o wing ko ne ni zambe kadiora kadantito ni men to on yoba man kadantito to ti kadantito yi to ramba le toto wa enrôlement menga on to on voter UPC Tordamba Kota Meti Razin Tourmdo Abale, au Tars d'Ameti Zambre Nare, c'est année UPC Tordamba, you a Golsrien sa, Rendo Man Vezre Ninga Bonti Auditant, te vota ya on signe. La yolom Boomton président Yele, Yati Ton Yem ti Arolma o Wakata, Newa Zaman datin Ketumno, Bala Ton Tinga Tinkule Yelame, Burkina Be Fa Ton Tara Carta Yembre, Bala Photon vote Vuli.
la tõnd mikame tɩ goo neera pag tɩ rãmb kẽere kẽnga zĩyãre n wʋk neb ne kaad-dãmba n na n le tɩ ree kagd-dãmb n kõba re kɩtame tõnd le wʋm tɩ buusme yɩ woto la wẽnd sõngre nebã yiime tɩ zãndarem dãmbã yõgb rãmbã rẽ tõnd dat n pẽga zãndarem dãmbã ne pulier rãmbã n maand b tʋʋmda sõama wã la gẽ kɩta mosã tɩ tõnd yama yoora est ce que kagd-dãmbã n pʋɩ wã est ce que neb kẽer ka tara yiib-yiibu neb kẽer ka tara tãab-tãabo rẽ yãmb yẽm tɩ tẽmse tõnd ka tõnd pʋrb yʋʋre afrikaane votã wa n kʋla tɩ b yee tɩ b vɩɛs n gese est ce que neb ka tar kagd-dãmbã a yiib-yiiba tɩ b kose tɩ neb yɩ zĩisã taaba internationale n na n wa vɩɛs n ges tẽn-kõngo b mikame tɩ neb sẽn tar kagd-dãmbã yiib-yiibu t'a million yopoe tɩ b yetɩ vota ka tõe n yɩ po-peelme bala ned kã fãa tog n tara vote sebra ye re kɩtame tɩ président zéfirin ye tɩ bãmb na n kʋsame tɩ bool nim-bãmba rãmba sẽn yaa international la yaa expert dãmba n tõe n wa gese est ce que tõnd tʋʋmdã sã n wa sɛ ned kã fãa na n tara kagta yembr-yembr bɩ kẽ na n tara yiib-yiibu n tara b yiib-yiibã bɩ b yãgsa yiib-yiibã tɩ ned kã fãa talla ye rẽ vota sã n kẽnge n wa n tɩ paamã no-koeem ka ye la b sã n ka maana wotone n vees n bãnge yaood n na n kẽng votã sãmbg tɩ wa zĩ vota poorẽ est ce que n paama sɩd paamã bɩ zãmb n zĩnde voici la carte du vrai changement. Ya fevrier kura sẽn piiga sẽn looga la sẽni wã sẽn yaa tʋʋm ninga sẽn geta vota soglele Burkina Faso tẽng wã rãmba b ra sigl no-kẽndre sẽn kẽere neb sẽn na n lebg n gese nebã yoa gʋlsg yelle vota sɛb zutã la yɩ de dug soolem wã yaa nin-paala sẽn na n sake tɩ b gʋlsb yaa vota sɛb zutu bãmb sõore sẽn na n ta million naase la pʋsʋka la sẽni wã rãmb gũuda 2020 wã yoomda b tʋʋmda bee yõ-kogl kaalmã sasa la bãn-wẽng ninga sẽn yaa b sẽn boond tɩ covid-19 a me sasa paasde sãmb sẽn be tɩ zãmbo n be yoa gʋlsg wɛɛngẽ CPPU collectif pour un peuple uni sous la rãmba b zĩna ne kibra kɩtba yibeoogẽ na kõ toagsgo wã fãa zugu tɩ na tɩ b paam vẽnemã sẽn yɩr woto ne Archimède Boy la Luc Pagbelgem yaa rasmã yiib la woto tɩ CPPU n yaa Bafa Abdallah Ouattara sullã d le ka wʋmd b koeese la ka ki bayã la n sekr togsg n da ka ye CPPU da maagã n bala n gũudẽ b wilgame tɩ bãmb n sɩng n sag n tẽngã zãadb tɩ b ka kelgd wã bãmb mikame tɩ b sẽn sĩnd n basg tɩ b yãb toore rẽndã n yɩb n wat n sãooge bãmb sẽn yit n gomda la rũndã bãmb wilgame tɩ tẽngã n be nakẽnd ning zugã a kõta bãmb boom la rũndã CPPU yiibã yaa vota wɛɛngẽ b wilgame tɩ bãmb kotame tɩ tẽngã taoor dãmba la politika rãmb fãa naag taaba n yẽse tɩ b zãmba booge wala vota yoɛɛ gʋlsgã n sɩɩng rasmã yiib wagdg la bobo dula soa rõna wã élection sãn wat 2020 élection wã tõnd remarkame tɩ nebã le yikame tɩ yaa bũ-yoko tɩ yaa fraude rãmbã yaa yeene tõnd sã n ges zĩn yaare yɩɩme tɩ b rɩk neb meng n tʋg n ning prison beene n na n gũud n na n boba bobome nebã gomdame tɩ secteur 21 secteur 4 ãn koa wã ãn zĩis wʋsg beene secteur wʋsg beene nebã wʋkda nebã n maan bũ-yoko fraude rãmbã donc sã n yɩ bobo kom sɩlgme kom sɩd bũ-yoko village pistã la yoba fãa tõnd le mikame tɩ beene yaa yɛla fo sã n dɩk googo fo sã n dɩk zegense fo sã n dɩk zãn-noogo main central la village sã wã beene wã ka lebd beene ye kene yaa fraude rãmb bal sẽn ka tõe n gom ye donc tɩ rũnnã wã yãmb miime tɩ frauda tõe n maaname tɩ tõnd le kẽng yɛl pʋgẽ pourtant tẽngã zoe n tara yɛla donc yaa yẽ n maane tɩ rũnnã tõnd yetɩ d na n zẽkd koɛɛga n togs nebã fãa n kell n yõk bũ-yoko yãmb journaliste rãmbã maan sɛɛga tɩ paam n moon tõnd koɛɛga tɩ nebã fãa wʋme tɩ bũ-yoko autorité rãmbã fãa wʋme ned ninga sã tõe n zab tɩ yel-kãngã paam n yãlse tɩ b yik n zab yaa tɩ yɛlã paam n yãlse tɩ paam n kẽng élection rãmbã tɩ paam n yɩ sõma tɩ koɛɛrã zĩnd ye CPPU pẽgda sẽni wã tʋʋma la b le wilgdame tɩ politika rãmba b segdame n yãag sẽni wã tɩ votã n wat novembre kiugrã sẽn pisi la a yiibã a zĩnd ne bãane rũnã wã yãmb sã n gese a tõnd burkindãmbã tara namsg wʋsgo tõnd burkindãmbã tara namsg wʋsgo donc bũ ninga sẽn tõe n fãa tõndo yaa teemgo teemga ka y tɩ b teem nebã ye teemga yaa sẽn zɛr tẽngã yɛla to-to wã yaa yẽ wã la tõnd gom fo tɩ teemg zĩime d teem kãng zĩig wã tõe n waa ne bõe yaa élection rãmbã sã n wa ba nebã sã n dɩk b akɩɩka n kõ ned a to yẽ wee maan burkindãmbã sẽn dat bũ ninga wã
e ba le ndike kwera na ko président ni hambe actuellement wa yime na banga me Burkina ma le bon ko la confiance ya te pas ba me zina te pas me jehe bi yelan pas me teme donc luna ne mi nga hezi yeti non ti bra king élection la ma te tienka ba me Burkina mbeba parce que temsim be ti yela yirion mais pas me tiendra élection la ma temsim be en kata ti biela kata toni mais pas ma mana me buena ma te ton ka teme ne mi ha twen yeti non ti élection at bam twen bon ha me te leban tu ha bilfu ye ya bu yoko organisation ni nga hombo ti seni wa bam ha ka prêt bam twen bon he mais bam ha ya prêt e man suri e yi ngom ti chen kan yi ka zo wena atoni ye me ton karen da transition ye c'est ani CPPU ka zamban twen kite tiner pam na mai ya ner fa tum ya la ni buida geta ya lo nya ka soba. L'Alliance patriotique GNO 2020 sous la ramba biligda metisin kiede ni nama bobo 2020 yumde na wazine kosiam na yirunwa na borba sinyap kumi bisa suka bam kane nerba ye ni somlom sinta Gilbert Noël Woodroye ya runda jiwa chugu rasma yibu lap singo tuma lap kota kombi bisa la paraba tubmo ntikitub gulsu ya vota sem zutu mpam wanare vota pour novembre chugu rasm pisila yibu na yelenti tongo zindi Burkina Faso tengo wa seyani tenre sul kangaramba obrare ngantenda collectif natama 2015 yumde obsunda ya kasoba tanambo nama ratinge ta Jean-Baptiste natama man kalma ya ADF RDW tor soba labnyak masa venma ya ne Luc par Belram Bamba ya komi bise nkotinta Gilbert Noël Woodroye asak bambola yi bam neda nambo tinga nam votan watan c'est ani bamba nerkabe runda mbawdo nama fansoka tub tirlum la burkinlum ta Gilbert Noël Woodroye ton sengi woto na ton twen yak ne ninga te ton daba pam pidzu ti Burkina Faso yinong ninga poko hambe on ton dik so tira ti hembe kiren hanya ton be sunome ton yaka meter Gilbert Woodroye ADF RDA ti nantel taba ti wan ha sake ton mikidam ti Burkina Faso be zule ni ba poko il pam de yidigari la yam sula na mana wan toti ni ganga to tenga to so ton sula na man buninga ton data myambang tika rwana la ton sing politique ya site ton ya jeune la ton ngia ni kiem sa handi gidi ya ti jeune ha sing gude ton na banga bay ton no tun so bo on ton pame banque politique man not la manoto hanka saka ban na tun ni kiem sa banga ti beura bi ton wari releva nimbam damma runa fana mi kam to rika politique man wa zabari ti bout pour mi ngati woni wele so politique lon ka wotoy politique a nyak ya net fa yam nyakri la politique yina lo wor pore fo na mi kamete katile te fo ba wa hambe parti ni no la fo me bebe to baba bebe o baba mbe ba kata fo la fa mi to baba mbe no tien kana jini bene wa fo ndata fo be oneri nga fo kambe oneri nga fo me kengre de ke fo ndata parti ni nga zaka pour am ketni ta même la abale fa bulki binita ba donc ton na ataba ntiel taba la ton ge ton ndabe politique pour depuis 2015 ton mana wan tum 2015 ati wombisi ton na le bol me le démarrer le baba taba le te sonne taba ti lekelen te taba ti yong ninga ton da singon ko tan wanyinga sul la tuma singa la woto tu kot komi bis la parba tu modron yi wosron ti golso yuya vota seb zutu ti tekana a singa da ne renda 2015 ton tuba ne collectif natama wena ma tenga binga o kabe runda donc ton me ngia kayiti bam membe wa biton me baharibe bam me hen kabe wa abelam ti bahaba kabe ho makai dalla fo me rinda pokola on ton on nyoto wini be wa arfo metal banima suno yinga donc ton nyaka metal julero ro na tume ti ton da tunda saba han kabe runda be hen be zininga mwenam kan zisongo ta suri no ne tondo ta banke ton hen da pokoda wa la kanora ribi ngala wuto elanti politique a riba ye katileti riba fo be onera yida runda riba fa anya runda riba nyimbe onere fo ngetam pereba Alliance patriotique Gilbert Noël Woodroye 2020 wa adaya Jean-Baptiste Natama labam da pourda 2015 votant labam neda man kalma obli nya kayam na nya Gilbert Noël Woodroye ta ton ti tontenga naba votant wat novembre Q 2020 wa pouré
sul kasang la ninga sentigimda karambi bonga la karambi beda rogob sula buto to bonde ti una PSB waramba talap se kasang ninga bonde ti kongre wa vukana son soba runa jewa chu rasma yibu wodo solmwa se kana zinda rasma ta pour la kira nepson nan tore un puitab yampala ti karanga somblema passe Burkina Faso tengwa ti rasma nore son pahre zulus nisba son da zembe karanga wenwa tenga so na ramwere la coronavirus banga wampa hazule sa suka ti komsur karanga halkenga alersi belem na ba pa masulla torso kwese ti nanti chilere Ardan Raphaël Ouedraogo, président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina. École d'amba pour moi, la lycée d'amba, la collège d'amba pour moi. Voilà ça, école de Saint-Singe, tout bord d'attendre luk sec, bi karam bisa babaram, wa réunion bamba, assemblée bamba. Zindi nyak neb ni se bam han tars de top twen songa sul ta toron tume na song bam kat kama to yibe kamba yare wane tondo yibe kanga kane jio rama yibu zule ni ngam beneton ya bon c'est que ton menga katar moyen rama un twen tume ti ton union a toron king tori yare men kite timam wan kumam kweninga kwera timam goma ngwilga ministre ninga wa représenter ton tenga torsoba arokma Christian Kabore ngwilga tati wilig na menga to gese un son une PSB, Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur, tout son tondo n'est une convention. Parce que convention B n'est entre États, la APE nationale. Il a signé depuis 24 janvier 2014. Malheureusement, convention Kanga a Catolin donc, maintenant qu'il est bon, ça me donne un micro. Tenga torso men san wum tondo be gese son tondo ti toron tume ti ton kama karambi sababa ram gunu tonna bi ton toron tume to bi be kamba to bi nation zamana kamba parce qu'il y a bureau il y a bamna assumer responsabilité rama kaneba tawa ya bambala ton nam pusan yam barkan pasi ne yam san sakan lezin ni tondo itkiba buto to we aso pongwa nandati to kos na ba wende to bulgir berara ni la fila suno ina le tasi la tagas ko ton son pame runda ne ga bilgira me tizito pour la zabare una kon bureau ni la fi